morning. So, kabalo naman tanon na direct hit kaayo sa ato ang transport sector, ang pagtaas sa ato ang fuel. Now, the national government is naiduha ka subsidy or ayuda na gina-prepare. So, one is under the DSWD through the Cash Relief Assistance or the CRA under the AIX or the Assistance to Individuals in Crisis. So, isa na siya. So, this will be a cash assistance worth 5,000 pesos per driver. So, direct to the driver, ma-receive nila ang 5,000 cash. Second is the DOTR LTFRB na fuel subsidy program. Kani siya is through the PPP cards or the Pantawid Pasada program cards through a land bank card na siya. So, ma-receive na siya ni operator. That would be 1,000 to 10,500 per unit. So, muna siya ang duha, no? So, balik pa sa DSWD. So, sa DSWD, gahapon nag-meeting me with the regional office. So, all modes of transportation ang ato ang mahatagan, drivers and operators. So, sa first tranche na ron, ang ginauna is the under the LTFRB na public utility vehicle is mga jeepney drivers, PNBS drivers, sama sa Grab ug Maxim drivers, and also we have the taxi drivers. Now, for the first tranche, we have the list of 6,000 PNG drivers, 1,000 PNBS drivers, sama sa Grab ug Maxim, and 3,500 drivers, taxi drivers. Ano, subsidy. Yes po, drivers po. So, what 6K PUJ drivers, 1K PNPS, o pila tong taxi drivers? 3,500 taxi drivers. 3,500. Pila po lumadawat ani sir? 5,000 po per driver. Direct to the driver po. So dili na katong pareha sa una na operator sa makadawat. Kana siya sa DSWD. Then we have the DOTR LTFRB po. So lahi to sumato mga operators. So, Yes, ang kanina inyong listahan na gihatag is for the DSWD. Drivers po. Mahatag sa drivers. Mahatag sa drivers. So, under, assistance to CRA under AIX. AIX na siya. So, Davao City lang ni sila nga mga kuan, sir? Davao City lang ni sila nga mga drivers? Whole region po. Whole Davao region. But majority coming from Davao City? Yes. 90% of our jeepneys are in Davao City. So, pagkaling TNVS, na ba TNVS sa laing lugar diri sa Davao City lang po. Davao City. Oo. And kaning taxi drivers sa Davao City lang po. Davao City lang po. Okay. So, paano siya, sir, no? 5,000, kapila ni siya makadawat? One time lang ni sila? For now, ang advice is karon pa kaisa pa. But kung madugay gani atong crisis, we're still waiting for the guidance from the central or from the SWD kung mahatagan usab. Ang nabanggit niyo ganyan sir is first tranche pa lang ni. First tranche pa po. So napay So, pasok naapay other modes of transportation. So, naghan man tag modes of transportation, naapay van, naapay tourist transport, naay shuttle, naay school transport, naay truck for hire. So appeal po ni sila sa Appeal po subsidy sila. na inyong i-endorse sa DSWD for Yes, assist drivers po. Okay. So next mo ni sila kano sa kaya no or kaning 5,000 good for pila ka ni nga pila ka bulan, pila ka kuan. We have no estimate kung ano na siya, sir. Sa DSWD siguro nato na siya. Sa okay. Kano sa kaya ma-receive sa mga drivers? I-clarify ko lang mama, nakatag naman mo list. Karon, kano sa po nila ma-receive kay grabe na po mo. Angal gitaon pati ang gisakyan karon, no? So, no, we do not have the specific timeline as of now kasi si DSWD po yung head implementing agency no sa CRA AIC. So, we are just awaiting for their ilahang instructions and then mag-coordinate. Sila na po manggod ang mag-coordinate sa drivers. So, mag-update na sila, tawagan nila ang drivers as to when na sila mag-payout. So, Okay, based sa information ako niyo ma'am, mag-take para sa weeks or days lang? wala sila Wala ginagawa sa mga base gapon, mag-wait lang daw Miss Ayla. Although napalaw ang mga drivers kay excited na sila maka-increase sa pamasahe, unsa requirements kinahanglan pa sila makuha o katong taripa just in case nga ipadayo, in case lang nga ipadayo na ang
fare increase, kailangan pa sila magkuhan taripa or i-publish na lang niya sa Facebook, i-download na lang nila ng taripa? So, based sa katong dati, sir, no, katong wala pa na-suspend, naatay general fare guide. So, the general fare guide will be used by the PUV drivers and operators para for the meantime, makasingil sila increase. Mausa tayo lang i-post. But they will be given a certain time, murag hangtod June to nakabutang sa order, dapat mukuha gyapon sila og fare matrix sa office to make the increase permanent. So katong general fare guide is for the meantime lang to nga wala pa sila nakakuha og fare matrix sa among office, but definitely required gid gyapon sila magkuha og fare matrix because the fare matrix is kanang specific manggod na siya. Like for example, Toril route, naa dito ang landmark, pila ang isingil dapat pag Toril to Rojas. So kana siya, kinahanglan na siya kuhaon sa office. Ang katong general fare guide is kuan lang siya, kanang dili siya detailed, like 5 kilometers pila ang singil ana. So kinahanglan mo kuha gid sila gyapon, sir, in case na mo resume na ta.